ありがとうございます。すっごい綺麗。あ、はなちゃんの好きなSo beautiful. はい、ね、ちょっと見たいそこ。何があるかな。ね、なんかリスト入って、すごいねここ。ね、そこ何？こっちは、ここ、だよ。ビール作ってる。ちょっと見たい？ビール作ってるじゃないか。こっちビールあるんだよ。これ何？こっちで、こっち。座る。見て、花さんこれ。花さん見て、ほら。ビールだよ、これ。This one is beer. You know, daming beer dyan. Mga kaliwata. Ito, way ko. Way. So, may wishing well dito. Kore, honto ni wishing well. Tagaste yung toire. Wishing well. あ、いいよ。探して、そこで。おトイレあるんでしょ。May puso, oh. Itong puso na to eh. Ah, isang wakaro. Philippine de, kore mo aron dayo, mae. Kore. Ko. So. 水が入ってるの、下で。これは多分そんな水出てこないよ。違うよ。そこ行こう、見たい。花さん、あそこで。写真絶対の？まあいいよ。写真じゃないからこれ。ビデオだよ。はい。できる？チャンチャラランダン。Hi guys! So nandito kami sa Matsuri dito sa amin. Sunflower Matsuri. So every year merong festival dito sa amin. Kasi maraming sunflower, himawari, ganon. So magtitingin-tingin muna tayo. Konnichiwa shite. Konnichiwa. 連絡しよう、このひまわり。パパに連絡したらこのひまわり。みんな早いよ。
Hi everybody! So ayun mga kaliwat, ang init yan, but kakayanan namin para sa Himawari. So ayan, dahil mga alas 5 na ata mga kaliwata, so wala na masyadong tao dahil nga umuwi na sila. At ito, buti na lang kasi ganito kaming oras pumunta para kasi kakapagod, ang daming tao, di ba? Ayun mga kaliwata, sililibutin lang natin tong aking farm ng Himawari. Ganun, Himawari farm. So, malapit lang naman sa amin to mga kadiwata. Naglakad lang kami papunta dito. Ganon. So, kasi nga, ayun, i-enjoy namin yung summer. Alam niyo naman dito sa Japan, kapag during mga kadiwata, summer, maraming mga festival na ginaganap, kahit ano-ano, at saka highlight nila talaga yung nandake yung fireworks. But ngayon sa amin walang fireworks mga kaliwata. Ang highlight namin dito, ang main namin is itong sunflower, ganon. So meron pa diyon, iwan ko ilang mga sunflower ang tinanim nila mga kaliwata, ganon. So dito din sa amin yung may sunflower din kami dito na tumutubo during, I think, mga springtime or winter time ba, ganun. So, next time mag-video ako about sa sunflower na tumutubo during spring or winter time. Pero ito, every talaga summer mga kadiwata, diba yung sunflower, ganon. Mecha kirei. Sugoi kirei. Kono view sugoi ne. Mamaと同じだせは4年生。めっちゃ綺麗だね。ここ初めてね。初めて乗った。ここの辺。ママは前登れなかった？登れなかったよ。もうめんどくさいみたい。すごい。花ちゃんとパパだけでしょ。すごい綺麗、本当に綺麗です。やばいね。It's a beautiful day. It's like almost 6 p.m. already. And yan po yung kapag mag-high school na si Hana, junior high school nandyan. Lapit-lapit, hindi naman siya masyadong malapit, pero lakad-lakad. And then, meron din silang sunflower farm nandyan. And then, yung rice farm. Then, may mga kaliwata itong bahay dito. Na sobrang lumang-luma ito. Yung beses ko na dito nakita kapag naglalakad ako dito mga kaliwata. Lumang-luma talaga to. Mga ilang years na kaya yan siguro. Ilang years na ba yan? Years ba? Ganon. So, ngayon, dito na banda is, sobrang, talaga siya, province, tingnan. Pero hindi naman siya ganun province yung sa amin mga kaliwata. Kasi, malapit lang din naman kami sa Yokohama, sa Tokyo, ganon. Kasi, kapag pumunta ka ng Yokohama or Tokyo, may mga province din naman sila. Ganon din mga kaliwata. Province. Ang lang naman pag city is diferensya kapag city is maraming ang building ganun, like Tokyo, Yokohama, ganun, main city. Mama wa migi desu. Hana-san hidari da ne. Mei shimete. Datte miinai yo. Nani mei? 何見る？ Hana-chan hidari da ne. 目閉めて。目閉めない。 Datte miinai yo. 何見る？ Hana-chan hidari da ne. 目閉めて。 Hana-chan hidari da ne. 目閉めない。 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 Hana-chan hidari da ne. 目閉めない
ママ、右だ、右。はるちゃん、左だね。